Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pertemuan malam hari ini kita kembali bisa bermuajahah dalam daurah pembahasan matan Tabsiratul Ikhwan bi Adabi Hamilil Quran yang membahas tentang adab-adab dan hukum-hukum yang penting mengenai penghafal Al-Quran. Dan telah hadir bersama kita Syekhuna Syekh Hasan Ali Said Al-Yamani yang akan menjelaskan kepada kita semua matan tentang adab menghafal Al-Quran ini. Sedikit karena pada pertemuan sebelumnya kami lupa menyampaikan ya profil singkat tentang Syekh Hasan Ali Said Al-Yamani. Beliau berasal dari Yaman dan beliau memiliki ijazah sanad riwayat Asim dari Syekh Misbah Dasuki. Di mana Syekh Misbah adalah pemegang sanad tertinggi, ya salah satu pemegang sanad tertinggi dalam qiraat ya di masa ini. Kemudian beliau juga hafal sahihain ya, Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian matan-matan ilmu yang banyak. Salah satunya matan dalam fikih Imam Syafi'i. Dan beliau juga mendapatkan ijazah untuk mengajarkan fikih Imam Syafi'i. Dan saat ini beliau berdakwah di negeri kita ya, di Indonesia. Beliau sekarang berada di Indonesia sejak beberapa tahun ya. Jadi beliau fokus menyebarkan ilmunya di mahat-mahat ya yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa terus mendapatkan ilmu dari beliau, belajar banyak ya tentang agama ini dari para ulama kita ya, diantaranya Syekhuna yang saat ini akan membersamai kita ya sampai akhir daurah nanti. Baik, kita langsung ya mulai pembahasan lanjutan ya dari matan Tabsiratul Ikhwan bi Adabi Hamilil Quran. Kembali diingatkan pada para peserta, silakan bagi yang ingin membuka matannya ya, link untuk mendownload matan tersebut sudah disematkan di deskripsi grup WhatsApp yang telah para ustadz dan ustadzah sekalian, para peserta telah bergabung ya di grup WhatsApp tersebut. Ya, silahkan dilihat deskripsinya, info grup deskripsi, situ ada ya link untuk download kitab. Silahkan buka. Baik. Hayyakallah ya Syekhana. Baik, nabda. Bismillah. Nabda biiznillah. لا نسمع صوتكم يا شيخ معذرة. نعم الحمد لله. تسمع؟ الحمد لله. وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. نبتدئ بإذن الله تعالى المجلس الثاني من هذه المجالس المباركة بإذن الله تعالى
لنتدارس ونعلق تعليقا يسيرا ونشير إشارات إلى ما حوته هذه الأبيات. والمنظومة كما هو معلوم لدى الجميع هي منظومة تبصرة الإخوان في أدب حامل القرآن. قال الناظم حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه في الدارين، قال: وحزب القرآن واجمع أهلا عند الختام لدعاء يتلى. قال: وحزب القرآن واجمع أهلا. أشار الناظم في هذا البيت إلى مسألتين. المسألة الأولى وهي تحزيب القرآن، والحزب هو الطائفة، والمقصود به هنا أن الناظم أراد أن يقول لك أيها القارئ وأيها التالي وأيها الحافظ من باب أولى أنه لا بد أن يكون لك حزب من القرآن، أي لا بد أن يكون لك ورد تجعله في يومك وليلتك. والورد القرآني يعني هو مما تتابعت عليه هذه الأمة الطيبة المباركة من لدن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن المسلم لا بد أن يكون له ورد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو وهو معلوم، قال له عمرو بن العاص قال له: اقرأه في كل شهر. والحديث طويل. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: اجعله في كذا. قال: إني أستطيع. فذكر العلماء أن هذا الحديث يدل على أن المسلم لا بد أن يكون له ورد في يومه من كتاب ربه. فكيف إذا كان هذا التالي حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون له ورد، وهذا الورد لا بد أن يكون أقله جزء أو جزئين أو ثلاثة حتى لا ينسى القرآن. ومن العبارات التي حفظناها من مشايخنا أنهم كانوا يقولون: من لم يكن له ورد فهو قرد. من لم يكن له ورد في يومه فهو قرد، يعني فالحياة لا تطيب إلا بالقرآن. هذه المسألة الأولى وهي تحزيب القرآن. وكما تعلمون قبل ذلك أن القرآن على أقسام، فالقرآن أجزاء، وهذه الأجزاء 30 جزءا، وفي هذه الأجزاء أحزاب وهي 60 حزبا. وضمن هذه الأجزاء كذلك ما يسمى بالسبع الطوال، وما يسمى بالمئين، وما يسمى بطوال المفصل، وما يسمى بقصار المفصل. هذه تقاسيم القرآن إجمالا. نعم. إذن لا بد لك أيها القارئ، لا بد أن يكون لك أيها القارئ ورد في يومك وليلتك. قال بعد ذلك: وحزب القرآن واجمع أهلا عند الختام لدعاء يتلى. وهذه هي المسألة الثانية التي أشار إليها الناظم حفظه الله تعالى، وهي الدعاء عند الختم. الدعاء عند الختم جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كان
إذا ختم جمع أهله ودعا. إذا ختم جمع أهله ودعا. لذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال ويستحب الدعاء عند الختم استحبابا شديدا، بل ذكر أن الدعاء عند الختم يعني من مواطن الإجابة، كما جاء في أثر عن مجاهد. نعم. فيستحب لك أيها القارئ عند ختمك، سواء ختمت القرآن حفظا أو ختمته يعني مراجعة أو قراءة، أن تجمع أهلك أو تجمع من كان بجانبك إن كنت في مسجد أو في غيره، فتدعو ويؤمنون، عل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب الدعاء. نعم. ثم قال بعد ذلك، نعم شيخ صح نسيت، ترجم يا شيخ. نعم يا شيخنا. نسيت. Nah, nah, alhamdulillah. Kita mulai pembahasan pada malam hari ini dari bab 16 ya. Bisa diperhatikan bab 16. Wahazzibil Qur'ana wajma' ahla. Ya, ini. Wahazzibil Qur'ana wajma' ahla. Artinya wahazzib dan bagilah Al-Qur'an. Maksudnya adalah jadikan bagian dari Al-Quran ada yang kita baca setiap hari. Apakah berapa halaman atau 1 juz atau berapa juz? Ya, dibagi-bagi setiap hari kita baca terus sampai hatam. Seperti itu maksudnya. Itu sangat dianjurkan, ya. Sangat dianjurkan. Jadi penulis nazam ini mengatakan ya, hendaknya ada wirid harian kita bersama dengan Al-Qur'anul Karim. Hendaklah setiap muslim itu ada wirid hariannya bersama Al-Qur'anul Karim. Hendaknya ia biasa membaca Al-Quran baik di pagi hari ataupun malam hari. Dimanapun ya, ia biasakan membaca Al-Quran. Dan kebiasaan membaca Al-Quran setiap hari atau disebut dengan wirid harian Al-Quran itu adalah kebiasaan umat Nabi SAW dari zaman Nabi SAW sampai zaman kita. Yang seharusnya kita biasakan. Ya. Nabi SAW telah mengisyaratkan kepada kita umatnya untuk memiliki bacaan harian ini. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Maksudnya hatamkanlah Al-Quran dalam 1 bulan. Kemudian di antara sahabat ada yang berkata, aku bisa lebih cepat daripada itu, bisa lebih cepat daripada 1 bulan. Ya, ini hadisnya panjang ya. Hadisnya lebih panjang dari itu, tapi intinya hadis ini menjelaskan bahwa hendaknya kita memiliki bacaan Al-Quran setiap hari. Dan lebih utama lagi, apabila orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang hafal Al-Quran, maka ia bisa membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf, tanpa melihat mushaf, dan bisa lebih banyak dalam membaca Al-Quran setiap harinya. Bahkan ia harus terus-menerus menjaga hafalannya agar tidak lupa diantaranya dengan membaca Al-Quran setiap hari. Apakah ia membaca 1 juz, 2 atau 3 juz, ya. Dan ada perkataan yang kami dapati dari para ulama kami, yang beliau katakan demikian, ya. Man lam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun. Barang siapa yang tidak ada wirid hariannya dari Al-Quran, maka ia adalah seperti kirdun, ya. Artinya apa? Artinya kera, ya. Artinya dicela orang yang tidak memiliki wirid harian dari Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Al-Qur'an sendiri memiliki bagian yang kita kenal ya dengan juz, yang mana Al-Qur'an ada 30 juz di dalamnya. Kemudian ada lagi pembagian yang kita kenal dengan hizib. Nah, ini juga arti lain dari hizib, yaitu bagian setengah juz ya, yang porsinya setengah juz. Dan satu Al-Quran itu ada 60 hizib. Ya.
Di antara pembagian-pembagian surah-surat yang lain juga ada, kita kenal dengan ada 7 surat yang panjang, dikenal dengan As-Sab'ut Tiwal, ada Mufassal, ya Tiwal Mufassal, ada beliau sebutkan tadi Al-Ma'in. Ini adalah pembagian Al-Quran secara umum, ya. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pembagian-pembagian ini. Intinya, ya kembali lagi, setiap hari setiap Muslim harus ada wirid harian dari Al-Quranul Karim. Kemudian wajma'ah la indal khitami lidu'ain yutla, dan kumpulkanlah keluarga di saat khatam atau selesai membaca Al-Quran untuk doa yang dibacakan. Nah, masalah kedua dalam bait ini yang dibahas oleh penulis nazam adalah hendaknya kita mengumpulkan keluarga atau orang-orang lain ketika khatam Al-Quran dan berdoa. Nah, jadi bait ini permasalahan yang dibahas setelah wirid harian tadi adalah mengenai hendaknya kita berdoa ketika menghatamkan Al-Quran. Ada keterangan diantaranya di Musannaf Ibnu Abi Syaibah bahwa Anas Ibnu Malik alladzi da'a li khatmil Quran, sahih ya Syekh? Naam, naam. Ya, bahwa Anas Ibnu Malik ketika khatam Al-Quran mengumpulkan dan mengundang ya keluarganya ketika khatam Al-Quran, kemudian berdoa di sana. Ini dijadikan kebiasaan mulai dari zaman sahabat ridwanullah alaihim. Imam Nawawi berkata, sangat disunahkan sekali, ya, istihbaban syadidan, sangat disunahkan sekali, disukai sekali doa khatam Al-Quran. Bahkan para ulama juga mengatakan doa ketika khatam Al-Quran itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah, yang mustajab. Ini luar biasa sekali. Bukan disunahkan bagimu, wahai membaca Al-Quran, ketika khatam Al-Quran, apakah engkau membacanya tilawah biasa, ataupun engkau mengulang hafalanmu, ya, murojaah, baik engkau menghatamkan misalkan ada ketika posisi sedang di rumah, ya, atau posisi menghatamkan Al-Quran ketika di masjid, ya, ajaklah orang lain, ya, ketika di rumah, ajak yang ada di rumah, di masjid, ajak yang ada di masjid untuk berdoa. Mendengarkan khataman Al-Quran, kemudian berdoa bersama, kita berdoa dan mereka mengaminkan, ya, sama-sama berdoa. Atau dengan kegiatan-kegiatan yang khusus memang menghatamkan Al-Quran di situ. Ya, ini adalah permasalahan tentang doa khatam Al-Quran. Baik. نعم. ثم قال الناظم حفظه الله تعالى: وفي أقل من 3 منع الختم والخلف بهذا وقع. أشار الناظم في هذا البيت إلى مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء، وهذه المسألة هي: هل يجوز للقارئ أو الحافظ أن يختم القرآن في أقل من 3، أي في أقل من 3 أيام؟ لكلا الفريقين أدلة، ولكن الصحيح والذي عليه الأكثر والذي تشهد له أفعال الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين أنهم كانوا يختمون القرآن في أقل من 3. من منع استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقهه من يقرأه في أقل من 3، في أقل من 3. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفقه، بمعنى لا يفهم، من يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام. القول الوسط هو أن نقول أن ذلك جائز، ولكن بشروط. الشرط الأول: إن كانت هذه القراءة السريعة، يعني بلا شك أنها ستكون قراءة سريعة، لن تشغله عن أموره المهمة، عن حياته التي لا بد منها. يعني الإنسان
من أجل أن يعيش لا بد أن يعمل، ولا بد أن يكسب، ولا بد أن يشغل بالدنيا. أما إذا انكب على القرآن في ليله ونهاره فلعله أن يترك ما هو أوجب. فإذا كان لن يشغل عن أمور هي أهم فلا بأس. هذا الشرط الأول، لا بأس أن يقرأ القرآن في أقل من 3. الشرط الثاني أن يفهم ما يقرأ، أن يفهم ما يقرأ. يعني إن كان من الذين يعني يستطيعون الفهم لما يقرؤون فلا بأس أن يقرأ في أقل من 3. الأمر الثالث ألا يخرجه ذلك إلى الملل، بمعنى أن العمل الكثير قد يؤدي بالشخص إلى الانقطاع. لذا جاء من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير العمل أدومه وإن قل. فالعمل القليل لو أنه يعني يقرأ قراءة قليلة ولكنها مستمرة فهذه خير من قراءة يعني كثيرة ولكنها تؤدي بعد ذلك إلى انقطاع طويل. فبعض الناس في يوم أو في يومين يعني القرآن، ثم بعد ذلك ينقطع شهرا أو شهرين. فهذا هو القول الوسط. إذا كان لن تشغله هذه القراءة عن ما هو أهم، وأن يفهم ما يقرأ، وألا يخرجه ذلك إلى الملل والانقطاع. والله تعالى أعلم. نعم. Nah, di bait selanjutnya wa fi aqalla min thalathin muni'a al-khatmu wal khulfu bihadza waqa'a. Dan di dalam waktu yang kurang dari 3 hari itu dilarang al-khatmu wal khulfu bihadza waqa'a. Dilarang menghatamkan Al-Qur'an. Wal khulfu bihadza waqa'a, dan ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa masalah menghatamkan Al-Qur'an lebih cepat daripada 3 hari, itu ada yang melarangnya, ada yang membolehkannya. Ini terdapat khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Apakah boleh seorang menghatamkan Al-Qur'an di waktu lebih cepat daripada 3 hari? Ya. Yang membolehkannya masing-masing memiliki dalil, ya. Dengan yang tidak membolehkannya. Ya, antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan memiliki dalil. Dan yang ashah, yang lebih benar, yang lebih banyak diambil pendapat tersebut oleh para ulama dan sesuai dengan amalan para sahabat dan para generasi salaf, adalah boleh membacanya kurang dari 3 hari atau lebih cepat daripada 3 hari. Dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seorang mau membacanya lebih cepat daripada 3 hari. Ya. Dengan memahami bahwa maksud larangan Rasulullah, jangan membaca Al-Quran lebih dari 3 hari, ya. Jangan lebih cepat dari 3 hari. Ketika sahabat, ya, tadi mendengarkan Rasulullah bersabda baca Al-Quran dalam 1 bulan, kemudian ada yang mengatakan bisa lebih cepat dari itu, kemudian dikatakan dikurangi lagi jadi lebih cepat sampai 3 hari, dan jangan lebih cepat lagi daripada 3 hari. Nah, itu maksudnya adalah jangan kamu membacanya ya tanpa memahami maknanya, sehingga kamu membacanya dengan sangat cepat, gitu ya. Lebih cepat daripada 3 hari. Tapi boleh lebih cepat dari 3 hari, ini pendapat para ulama yang dikatakan lebih sah, lebih sahih, dengan syarat-syarat, gitu ya. Yang pertama adalah bacaan Al-Quran yang dibaca dengan cepat itu tidak menyibukkannya. Bacaan Al-Qurannya tidak menyibukkannya dari perkara dunia. Ya, misalkan ia harus bekerja, ia harus mencari nafkah dan lain sebagainya. Ya, ketika ia menargetkan membaca khatam lebih cepat, ya lebih dari 3 hari khatam, maka ia akan mengambil waktu yang lebih banyak dalam 1 harinya itu untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai ya ia meninggalkan kewajibannya yang lainnya, itu mencari nafkah,
bekerja atau amanah janji-janji dengan yang lainnya dengan manusia, misalkan ya seperti itu. Dia meninggalkan yang wajib. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ia bisa memahami apa yang ia baca. Nah ini syarat yang kedua, ia bisa baca lebih cepat dengan tempo yang lebih cepat, asalkan ia tetap bisa memahami apa yang ia baca, gitu ya. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, hal tersebut yaitu ia membaca Al-Quran dengan cepat, ingin cepat khatam, itu jangan sampai membuatnya bosan kemudian, ya. Yaitu ia khatam cepat-cepat, kemudian setelahnya bosan, setelahnya tidak baca lagi Al-Quran. Yang lebih baik adalah yang sedikit-sedikit tapi berkesinambungan atau terus-menerus, ya. Bisa lebih istiqomah. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang lebih dawam atau lebih terus-menerus, dilakukan terus-menerus. Meskipun amalannya enggak banyak, ya amalannya sedikit tapi dilakukan terus-menerus. Itu yang paling Allah cintai. Kemudian ya misalkan orang ya, ada yang membaca Al-Quran 1 hari khatam, kemudian 2 hari khatam, lalu ia tidak membaca Al-Quran lagi selama 1 bulan. Ya, lebih baik ia membaca 1 bulan khatam, ya sedikit-sedikit setiap harinya, meskipun enggak secepat yang tadi, yang bacanya 1 hari atau 2 hari. Tapi dia meninggalkannya setelah itu sebulan atau lebih lama lagi tidak baca Al-Quran. Ya, itu kurang baik seperti itu. Baik. نستمر يا شيخ. ثم قال بعد ذلك قال ويستحب الجمع في تلاوته وقل كهذا القول في دراسته. هذا البيت فيه استحباب القراءة في جمع، أن يقرأ القارئ عند شيخ أو عند أستاذ ومعلم. القراءة إما أن تكون أن يقرأ الإنسان منفردا وإما أن يقرأ عند آخر، فأشار هنا إلى استحباب القراءة عند آخر، عند شيخ ومعلم. وهذا الجمع أي الاجتماع مع الآخر قد يكون للحفظ فيسمع عند هذا الأستاذ، وقد يكون للتحسين بحيث أنه يصلح الكلمات مخرجا وصفة، وكذلك وقبل ذلك حركات. وقد يكون الجمع للتلاوة المجردة. إذن هذه مراتب 3، فأعلاها الاجتماع للحفظ، ثم بعد ذلك الاجتماع للتحسين، والمرتبة الثالثة إن كان الاجتماع لقراءة المجردة. إذن الاجتماع لقراءة القرآن مما يستحب ومما يزاد فيه الأجر. يعني إذا قرأ الإنسان منفردا يجد الأجر العظيم في قراءته وتلاوته، وإذا قرأه عند آخر ازداد الأجر، وهذا الأجر كذلك على مراتب. فإن كان سيقرأ القرآن وسيحفظ فقد جاءت الأحاديث التي تدل على عظم الحفظ. إذا حفظ الإنسان آية خيرا له من ناقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حفظ آيتين خيرا له من ناقتين. هذه المرتبة الأولى. فإن كان للتحسين والتصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وإن كان للقراءة المجردة فهذا كذلك فيه أجر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى استحباب الاجتماع على قراءة القرآن. بعض العلماء ذكر أن مما يزداد استحبابا أو يتأكد استحبابه أن يكون الاجتماع في المسجد. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فذكر أن من القراء من يذكر الله سبحانه وتعالى في بيته، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ثم مدحهم فقال: رجال. من هم هؤلاء الرجال؟ أي الذين ذكروا في الآية السابقة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقط لابد أن أشير كذلك إلى مسألة، وهي: هل الأجر المذكور في هذا الحديث خاص بمن اجتمع مع قارئ في بيت من بيوت الله؟ هل هذه الصفة المذكورة معتبرة أو غير معتبرة؟ هذه الصفة كما قال بعض العلماء، كونهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيت من بيوت الله، هذا من باب الغالب أن قراءة القرآن تكون والاجتماع على قراءة القرآن تكون في المسجد. وليس معنى ذلك أن من اجتمع مع غيره في خارج المسجد لا يحصل هذا الأجر المذكور في هذا الحديث، وإن كان كما ذكرنا آنفا أنه يتأكد الاستحباب إذا كانت القراءة والاجتماع في المسجد. نعم. تفضل. Ya. Baik, selanjutnya, wa yustahabbul jam'u fi tilawatihi wa qul ka hadzal qawli fi dirasatihi. Disunahkan berkumpul ketika membaca Al-Qur'an. Ya, yang dimaksudkan adalah berkumpul itu maksudnya adalah memperdengarkan bacaan Al-Qur'an kepada guru atau yang lainnya. Memperdengarkan bacaan Al-Qur'an itu bisa ditujukan misalnya untuk menyetorkan hafalan, ya, dengan tujuan menghafal Al-Qur'an. Ya, itu tujuan yang pertama. Yang kedua, ya, ditujukan untuk memperbaiki bacaan. Ditujukan untuk belajar, memperbaiki bacaan dengan cara memperdengarkan bacaan kepada guru. Atau bisa juga tujuan memperdengarkan bacaan kepada orang lain itu hanya sebatas membaca saja. Ya, tidak ada tujuan-tujuan lain yang khusus. Tujuannya ya membaca Al-Quran saja di hadapan yang lain. Nah, di antara tiga tujuan tersebut yang paling utama adalah yang pertama, yaitu membacakan Al-Quran dengan tujuan menghafalnya, ya. Kemudian yang kedua, urutan berikutnya adalah yang kedua, membacakan Al-Quran kepada yang lain dengan tujuan memperbaiki bacaannya. Kemudian urutan selanjutnya adalah memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada yang lain hanya sekedar untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran, mengambil pahala dari bacaan Al-Quran dan mendengarkannya. Jika ia membaca Al-Quran sendiri, apa keutamaannya? Ya, makanya tetap memiliki keutamaan. Ya, jikapun ia membaca Al-Quran sendiri, ia tetap memiliki keutamaan, apalagi ia membacakan Al-Qurannya di hadapan orang lain. Ya, apabila ia membacakan Al-Quran di hadapan orang lain itu untuk tujuan menghafalnya, maka itu lebih baik baginya daripada, ya, khairun lahu min naqatain. Ya, hadza fadlu man
يسمي قراءته الحفظ يا شيخ نعم من ناقتين ناقة ibil yani ibil نعم نعم lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 unta seperti itu ya. Itu bagi yang memperdengarkan bacaan Al-Qur'an kepada yang lain untuk menghafalkannya. Jadi keutamaannya paling besar seperti itu. Dan Nabi SAW juga mengatakan ya dengan menunjukkan keutamaan orang yang memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya dengan tujuan belajar ya, untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Itu juga memiliki keutamaan sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Ya, kalau ia sudah mahir, sudah bagus bacaannya dari hasil ia memperdengarkan bacaannya pada orang lain, ya, kemudian bacanya mahir, maka ia akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia lagi terpuji. Itu adalah keutamaan orang yang mahir dengan Al-Quran. Dan juga orang yang memperdengarkan bacaan Al-Quran hanya sekedar untuk memperdengarkan bacaannya saja, yaitu urutan yang ketiga tadi, itu juga memiliki keutamaan yang luar biasa di mana Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum." Ya tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid, ya di antara rumah-rumah Allah yang mereka membaca Al-Qur'an, mengkaji, mempelajarinya. Ya, tidaklah mereka melakukan itu kecuali akan nazalat alaihimus sakinah, akan turun bagi mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan meliputi mereka rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama mereka di kalangan para penghuni langit di sisinya. Itulah keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, dan dalam memahami hadis ini ada permasalahan yang beliau sebutkan, yaitu apakah keutamaan-keutamaan yang tersebut dalam hadis itu terbatas kepada sekelompok orang yang melakukannya di masjid saja, atau penyebutan masjid itu maksudnya adalah menyebutkan bahwa secara umum ya lebih banyak orang melakukan tadarus Al-Quran, baca Al-Quran itu lebih banyak di masjid. Ya. Kalau demikian maka sama saja apabila dilakukan di luar masjid tetap mendapatkan pahala yang sama yang disebutkan di dalam hadis itu. Maka orang yang membacanya, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran sekelompok orang, ya mempelajari dan membaca serta mengkaji Al-Quran, meskipun tidak di masjid akan mendapatkan keutamaan yang sama, ya sama-sama mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Akan tetapi untuk memahaminya, sekali lagi tadi disebutkan di dalam hadis itu rumah Allah, masjid rumah Allah, bisa untuk menunjukkan itu adalah sifat yang paling umum, yang paling banyak, ya, yaitu membaca Al-Quran di masjid secara bersama-sama, tadarus Al-Quran, atau menunjukkan bahwa perbuatan itu sunnahnya lebih utama, sunnahnya lebih dikuatkan, sunnah muakkadah, ya, itu membaca Al-Quran bersama-sama, mengkajinya di masjid ketimbang di luar masjid. Tapi di luar masjid tetap mendapatkan keutamaan yang sama tadi, hanya sunnahnya di bawahnya secara keutamaan. Wallahu a'lam. Nah, استمر يا شيخ. نعم. ثم قال الناظم حفظه الله تعالى: قال واجتنب التشويش بالقرآن واحذر، ما أدري النسخة التي عندكم هنا، واحذر من الجدال في ذا الباب. ممكن أن تظهر الآن. نعم. عندي النسخة القديمة. أيوة والله ما عاد. نعم. واحذر من الجدال في ذا الباب. صحيح. أشار الناظم في هذا البيت إلى مسألتين. المسألة الأولى وهي عدم التشويش على الغير بالقراءة، والمسألة الثانية هي ترك الجدال بالقرآن. نقف عند المسألة الأولى أولا. المقصود بالمسألة الأولى
عدم التشويش على الغير بالقراءة، يعني الإزعاج للغير، لا يزعج القارئ غيره عند قراءته للقرآن. وقيل إذا كان بجانبه مصلي، الغير هنا أي إذا كان بجانبه مصلي، فلا يكون سببا للتشويش عليه برفع صوته. وهكذا إن كان بجانبه قارئ كذلك يريد أن يقرأ. أشار الناظم إلى هذه المسألة استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة أو بالقرآن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بعض الصحابة يقرأ بصوت مرتفع، فقال: كلكم يناجي ربه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. قد نقول هنا أن القارئ على حالين: إما أن يكون منفردا، فإن كان منفردا فيقرأ كيف شاء. أما إذا كان في مكان فهذه كما ذكرنا على حالين: إن كان بجانبه مصلي فلا يرفع صوته لأنه سيسبب تشويشا عليه. الحالة الثانية: إن كان بجانبه قارئ كذلك يريد أن يقرأ، فيرفع هذا القارئ صوته لكن بحيث لا يزعج من يقرأ بجانبه كذلك القرآن. المسألة الثانية وهي الجدال بالقرآن، والمقصود به هنا الجدال الموصل إلى القول على الله بلا علم. خرج بذلك الجدال الذي يكون بعلم، ويقصد منه إظهار الحق. العلماء يقسمون الجدال إلى قسمين: جدال محمود وجدال مذموم. فإن كان المجادل سيجادل عن علم ومقصده من الجدال أن يظهر الحق أمام صاحب الباطل، فهذا يعني من الجهاد بالقرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. مجادلة أهل الباطل ومجادلة المشككين. نعم. إذن ما المقصود بالجدال المنهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن جندب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. ففسر بعض العلماء ذلك بالجدال المذموم الذي هو القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. تجد بعض الأحيان يعني رجل وآخر يتجادلان وهما لا يملكان أداة العلم، فقد بسبب هذا الجدال يقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. والقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم من أعظم المحرمات. قال الله سبحانه وتعالى: قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. تفضل. Nah, kemudian berkata Nazim, wajtani bitashwisha bil kitabi wahdar minal jidali fi dzal babi. Dan hindarilah tashwish, mengganggu orang lain, ya, bil kitabi, dengan Al-Qur'an ini. Wahdar minal jidali, dan hati-hatilah berdebat tentang di dalam bab ini, fi dzal babi. Maksudnya di dalam bait ini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah larangan untuk mengganggu yang lain dengan bacaan Al-Quran. Yang kedua adalah larangan untuk berdebat, ya, hati-hati, ya, perintah untuk hati-hati berdebat tentang Al-Quran.
Nazim mengisyaratkan permasalahan yang pertama di bait ini, yaitu mengenai tidak mengganggu yang lain dalam membaca Al-Quran. Yang maksudnya adalah membuat berisik dan mengganggu orang lain yang ada di situ ketika ia membaca Al-Quran. Ya, misalkan ia sedang baca Al-Quran, di sampingnya ada orang yang sholat, maka hendaklah ia tidak mengeraskan bacaannya. Kalau ia mengeraskan bacaannya, bisa saja ia mengganggu orang yang sedang sholat tersebut. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat membaca Al-Quran dengan masing-masing suara yang keras, ya. Rasulullah bersabda, kullukum yunaji rabbahu. Setiap di antara kalian itu bermunajat kepada Rabb-nya. La yajhar ba'dukum li ba'din fil qiraah. Janganlah sebagian dari antara kalian itu mengeraskan suaranya untuk sebagian yang lain di dalam baca Al-Quran. Ya. Jadi hendaklah membaca Al-Quran tanpa saling mengganggu ketika ada ya lebih dari satu orang yang membaca Al-Quran. Adapun membaca Al-Quran bisa dilakukan dengan sendirian, tidak ada orang lain, ataupun dilakukan dengan ada orang lain di sampingnya. Ketika kondisinya ada orang lain di sampingnya atau di sekitarnya, apabila orang tersebut itu sholat, maka hendaklah ia tidak mengangkat suaranya. Namun apabila orang yang ada di situ ia tidak dalam keadaan sholat, namun sedang membaca Al-Quran juga, ya, maka hendaknya ia menjaga suaranya agar tidak bisa diangkat. Boleh ia mengangkat suaranya asalkan tidak mengganggu orang tersebut. Ya. Masalah kedua, wahdar minal jidali fi talbabi. Ya. Diperintahkan untuk berhati-hati berdebat di dalam Al-Quran Karim. Ya. Para ulama membagi perdebatan itu sendiri menjadi dua bagian, menjadi dua jenis. Yang pertama adalah perdebatan yang dipuji, yang diperintahkan, yaitu perdebatan berdasarkan ilmu. Yang kedua adalah perdebatan yang dicela, yaitu perdebatan tanpa ilmu. Perdebatan yang pertama, jenis perdebatan yang pertama yaitu yang dengan ilmu, itu ditujukan untuk menunjukkan kebenaran, memenangkan kebenaran di hadapan orang yang batil pemahamannya. Ya. Ini disyariatkan dan diperintahkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Bermujadalahlah, debatlah dengan mereka dengan yang lebih baik. Nah, adapun yang kedua, perdebatan yang kedua itu yang dicela, yaitu dengan berkata mengenai ayat Allah tanpa ilmu. Ya. Padahal berbicara mengenai ayat-ayat Allah tanpa ilmu itu adalah di antara bentuk keharaman yang paling besar. Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Ya. Di antara keharaman-keharaman yang disebutkan di dalam ayat itu disebutkan di akhirnya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ketika kalian mengatakan terhadap Allah tanpa ilmu, ya, sesuatu yang kalian tidak ketahui ilmunya, itu adalah di antara keharaman yang terbesar. Allah taala alam. Nah, ya Syekh. قال بعد ذلك قال وقبل أن تقرأ نظف فاك وذاك يا صاحب أن تستاك. قال وقبل أن تقرأ أي قبل أن تقرأ القرآن. نظف فاك أي نظف فمك. وذاك يا صاح، وذاك يا صاح المقصود هنا يا صاحب، ولكن هنا قال يا صاح، وهذا ترخيم يسمى عند علماء اللغة، يسمى ترخيما، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى، قال ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى لمن دعا سعادة. قال وذاك يا صاحب أن تستاك أي تستخدم السواك. فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أفواهكم طرقا للقرآن فطيبوها بالسواك. طيبوها بالسواك. القرآن هو يعني يخرج من الفم، فالقارئ يقرأ بفمه، فالفم هو طريق القرآن، فيستحب للقارئ أن يتسوك قبل قراءته للقرآن. الله سبحانه وتعالى أحق أن يتزين له، أحق أن يتزين له. فمن القبيح أن الواحد منا يتحسن ويتجمل عند لقائه بالخلق فيستاك ويعني يتجهز بمظهره ظاهرا وباطنا. أما إذا كان مع الله قارئا للقرآن أو واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى فلا تراه يعني على هيئة كاملة، هذا مما يقبح، ويكون أشد قبحا حينما يكون ذلك من حافظ القرآن ومن تاليه. نعم. ثم قال، ممكن أن نقرأ الأبيات التي بعدها أستاذ؟ نعم. قال: واقرأ على طهارة مستقبلا البيت واستعذ هنا وبسملا. أشار الناظم في هذا البيت إلى 4 مسائل. الأولى الطهارة، قال على طهارة، إذن أشار هنا إلى أنه يستحب أن يقرأ القارئ القرآن وهو على طهارة. إذن قلنا يستحب ولم نقل يجب، لأن هناك فرق بين مسألتين: بين مسألة مس القرآن. مس القرآن لا يمسه إلا طاهر من الحدث الأصغر، ومن باب أولى من الحدث الأكبر. أما قراءة القرآن من غير مس فلا يقرأ القرآن من كان عليه حدث أكبر كما سيأتي معنا. أما من كان عليه حدث أصغر فيجوز له أن يقرأ القرآن، ولكن من الأكمل له أن يقرأ القرآن وهو على طهارة، لما روي من حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام حتى توضأ فرد عليه السلام، ثم اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية استقبال القبلة، والقبلة كما هو معلوم لدينا المقصود بها المعهودة ذهنا، فالألف واللام هنا يعني إشارة إلى ما هو معهود ومعروف لدينا، أي الكعبة المشرفة المكرمة في بيت الله الحرام. نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: أكرم المجالس ما استقبل به القبلة. أكرم على وزن أفعل التفضيل هنا، لكن كما ذكر يعني الإمام الآجري قال: وذلك يكون عند الإمكان والقدرة. وذلك يكون عند الإمكان والقدرة. إذن إذا كان الإنسان يستطيع أن يستقبل القبلة عند قراءته للقرآن فهذا مما يستحب للقارئ أن يفعله، لأنه قد يكون الطالب في الحلقة، والحلقة هي على شكل دائري، فبلا شك أن بعض هؤلاء لن يستطيع أن يستقبل القبلة. نعم، لذا يعني قيد ذلك بعض العلماء فقال عند القدرة، كما ذكر ذلك الآجري في كتابه حملة القرآن. قال: المسألة الثالثة هي الاستعاذة، وهي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
إذا قرأت القرآن المقصود هنا أي قبل قراءتك للقرآن، وإن كان بعض العلماء فهم، ولكن هذا الفهم مغلوط، فهم أنه في قوله فإذا قرأت القرآن أي بعد قراءتك، أي إذا انتهيت من قراءة القرآن. نعم. وبعد ذلك قال وبسملة، أشار إلى البسملة وهي المسألة الرابعة، وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة مستحبة، وهي كما هو مقرر عندنا في مذهب أئمتنا أئمة المذهب الشافعي أنها آية من الفاتحة. نعم. فيستحب الابتداء بها قبل القراءة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة تربوية وإشارة. بعض الناس قد يقول أنا أقرأ وقبل القراءة أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام بالله، والبسملة معناها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فإذا قلت ذلك لا أجد الأثر المترتب على قولي، فالشيطان يغويني ويلهيني عن القراءة. فما هو السبب؟ السبب أننا نقول هذه الألفاظ الشرعية وهذه الأذكار النبوية على وجه العموم، الأذكار الواردة في الكتاب والسنة، نقولها من غير استحضار عند قولها لمعناها. وهذا هو السبب الذي يجعل يعني القول الذي نقوله ليس له أثر. نقول الأقوال من غير استحضار، لا نستحضر بقلوبنا هذه المعاني العظيمة. فلو أن القارئ قال هذا القول عن اعتقاد وعلى استحضار وهو مستحضر لما يقول، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي اعتصمت بالله ولجأت إليه سبحانه وتعالى، ثم استعان بالله، فهو استعان بالعظيم، استعان بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى من استعان به أعانه. نحتاج إلى أمرين: أن نستحضر ما نقول في جميع الأذكار التي وردت في القرآن وفي السنة، وأن نعتقد يقينا أن الأثر سيترتب على قولنا. نعم، نعتقد يقينا أننا حينما التجأنا بالله واعتصمنا بالله سبحانه وتعالى أنه سيعصمنا من الشيطان، وإذا استعنا به سيعيننا. ثم قال في أول السورة ثم يقرأ، إذن البسملة تكون في أول السورة. أظن هذا آخر شيء يا شيخ، صح؟ الوقت قد داهمنا الوقت، صح؟ نعم. نعم. إذن هذا هو. تفضل. Baik, kemudian dibahas bait selanjutnya. Waqra ala taharatin mustaqbila al-baita wasta'idh huna wa basmila. Dalam bait ini ada 4 permasalahan. Ya. Waqra ala taharatin, dan bacalah dalam keadaan suci. Mustaqbila al-baita, sambil menghadap kiblat. Wasta'idz huna, dan berta'awudlah, membaca ta'awudz. Wa basmila, dan bacalah basmalah. Jadi ada 4 permasalahan, yaitu membaca Al-Quran dalam keadaan suci, menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran, kemudian membaca ta'awudz, dan membaca basmalah. Adapun yang pertama, yaitu masalah membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya sempat disinggung, ada pertanyaan mengenai menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak suci atau berhadas, ya. Maka apabila permasalahan adalah menyentuh Al-Quran atau membaca sambil memegang Al-Quran, maka tidak boleh dalam keadaan berhadas, ya.
sesuai pendapat kebanyakan ulama. Adapun apabila dibaca Al-Quran, yaitu membaca tanpa memegang mushaf, tanpa menyentuh mushaf, maka apabila ia dalam keadaan hadas besar, maka tidak boleh. Tidak boleh dalam keadaan hadas besar, ia junub, kemudian dia membaca Al-Quran meskipun tidak menyentuh Al-Qurannya. Ia membaca saja begitu. Adapun ketika ia membaca Al-Quran dalam keadaan hadas kecil, maka boleh, hukumnya boleh. Namun yang lebih utama adalah ia berwudu, ya, ia bersuci, itu lebih utama. Wa qabla an taqra'a, oh sebelumnya maaf ya, sebelumnya belum dibahas ya. Wa qabla an taqra'a itu belum ya. Wa qabla an taqra'a yang bait sebelumnya 20. Wa qabla an taqra'a itu belum ya. Dan sebelum kamu baca Al-Quran, bersihkanlah mulutmu. Wadhaka ya sohi, dan itu wahai kawanku. Ya sohi maksudnya adalah ya sohibi. Kemudian dihilangkan ba di akhirnya, itu istilahnya dikenal dengan tarkhim. Ya, tarkhim itu menghilangkan huruf terakhir dari orang yang dipanggil. Ya, tarkhim kata Imam Ibnu Malik, ya tarkhim contohnya ketika engkau memanggil seorang munada, orang yang dipanggil, misalkan su'a, maksudnya adalah su'ada, munada su'ada. Su'ada dipanggilnya su'a. Nah, kalau di sini sahibi dipanggilnya sahi, ya. Kemudian wadaka ya sahi, dan hal itu wahai kawanku, biantastaka, dengan cara engkau bersiwak. Jadi mulut itu disunahkan untuk dibersihkan ketika kita membaca Al-Quran, karena mulut merupakan jalannya keluar suara Al-Quran. Al-Quran keluar dari mulut kita. Maka selayaknya kita membersihkannya, membersihkan jalan keluar Al-Quran dari mulut kita. Bukankah Allah Ta'ala zat yang paling berhak untuk kita berhias ketika mendatanginya, ketika menghadapnya? Ya. Suatu hal yang miris ketika kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, berdandan dengan maksimal ketika bertemu seseorang di antara manusia, akan tetapi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah dengan tidak persiapan, ya, maka disunahkan kita mau membaca Al-Qur'an, kita bersiwak terlebih dahulu. Nah, apalagi ya ditemukan juga orang-orang yang nggak mempersiapkan baca Al-Quran itu di kalangan ya tidak mempersiapkan diri kebersihan, termasuk kebersihan mulut ketika membaca Al-Quran, itu ditemukan orang-orang yang tidak melakukannya di kalangan orang-orang yang hafal Al-Quran. Itu disayangkan, ya. Seharusnya orang yang sedang menghafal Al-Quran atau hafal Al-Quran, ia lebih semangat lagi untuk membersihkan mulutnya ketika membaca Al-Quranul Karim. Kemudian di bait selanjutnya yang tadi kita bahas tentang empat hal, ya. Yang pertama adalah toharoh, bersuci, ya. Bagi yang hadas besar nggak boleh baca Al-Quran sama sekali. Bagi yang hadas kecil masih boleh baca Al-Quran, tapi tanpa menyentuh mushaf, ya. Dan lebih utama dia tetap berwudu, tetap bersuci. Dalilnya Rasulullah SAW, ada orang datang kepadanya, ya, bersalam, ya. Itu dalam kondisi ia hadas kecil, ya. Ia telah buang air kecil sebelumnya dan belum berwudu. Kemudian ketika orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi SAW, Nabi tidak menjawab salamnya, ya, tidak menjawab salamnya. Kata Nabi SAW, inni karihtu an adzkurallaha illa ala tuhrin, ya. Aku tidak suka menyebutkan nama Allah kecuali kepada orang yang sudah suci, yang sudah berwudu. Nah, jadi ini utama, ya, lebih utama, ya, ketika membaca Al-Quran itu berwudu, ya, meskipun tidak memegang mushaf. Masalah kedua,
mustaqbila al-baita, menghadap kiblat. Ya. Al-baita dimaksudnya bukan rumah yang mana aja ya, tapi maksudnya adalah Ka'bah. Alif lam di kata al-baita itu adalah alif lam yang ma'hud ya. Untuk sesuatu yang ma'hud atau dikenal alif lam lil ahdi. Ya, sudah jelas al-bait itu adalah kiblah. Ya. Dan masalah menghadap kiblat ini dijelaskan kembali ya, ini berdasarkan hadis riwayat Abdullah ibnu Umar ya. Hadis Rasulullah SAW bersabda, majlis ya paling ahsan adalah yang menghadap kiblat ya. Namun dijelaskan oleh Imam Al-Ajurri ya, masalah menghadap kiblat ketika membaca Al-Qur'an itu bagi yang mampu. Jika ia mampu maka sunnah baginya. Namun jika tidak mampu ya tidak apa-apa ya. Enggak kehilangan keutamaan. Misalnya di dalam halaqah yang bentuknya melingkar, maka sebagian orang pasti nggak akan bisa menghadap kiblat. Ya, ini dikatakan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitab Hamalatul Quran. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah al-isti'adah, wasta'idh huna. Yang mana ini sesuai dengan firman Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau hendak membaca Al-Qur'an maka meminta perlindunganlah kau dari Allah ya, dari syaitan yang terkutuk atau ar-rajim yang dirajam ya, ar-rajim yang terkutuk. Sebagian penafsir ayat tersebut ya, ada yang mengatakan maksudnya faida qara'ta itu setelah membaca Al-Qur'an, karena disebutkan qara'ta, engkau telah membaca Al-Qur'an. Jadi isti'adzahnya dibaca setelah. Itu ada pendapat seperti itu, tapi itu salah ya. Itu pendapat yang salah. Maksudnya yang benar adalah membaca ta'awudz isti'adzah itu sebelum membaca Al-Qur'an dan sebelum membaca basmalah. Kemudian wabasmilah, bacalah basmalah. Yang mana di dalam mazhab Imam Syafi'i ya, basmalah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah, ayat pertama surah Al-Fatihah. Kalau itu jelas-jelas harus dibaca. Namun di surah-surah yang lain, basmalah itu ya disunahkan untuk dibaca. Kecuali surah Taubah ya. Ya. Kemudian yang beliau soroti permasalahan membaca basmalah dan ta'awudz ya, ta'awudz dan basmalah sebelum membaca Al-Qur'an itu sayangnya meskipun tetap dilakukan, tapi kurang memberikan dampak bagi pembaca Al-Quran, kurang bisa mempengaruhi kondisi jiwanya, ya, hatinya ketika membaca Al-Quran setelah ia membaca sebelumnya ta'awudz dan basmalah. Padahal ta'awudz itu isi kandungannya adalah meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Meminta dijauhkan dari godaan syaitan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada siapa yang meminta. Akan memberikan perlindungan kepada siapa yang meminta. Apabila kita meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, maka Allah akan melindungi kita dari syaitan. Maka membaca ta'awudz itu harus dengan makna yang diresapi oleh kita. Harus memahami maknanya dan harus meresapinya. Begitu pula membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dengan memahami maknanya dan meresapi artinya. Maka setelah itu insyaallah ya, bacaan ta'awudz dan basmalah akan mempengaruhi diri kita. Allah akan menjaga kita. Akan terjaga hati kita ketika membaca Al-Qur'an. Ya, karena kita telah memahami betul dan meresapi makna bacaan ta'awudz dan basmalah kita. Wallahu a'lam bishawab. إذن ننتهي من الشرح يا شيخ ونلجأ إلى السؤال والجواب. Alhamdulillah, demikian penjelasan pada malam hari ini. Ya, kita telah sampai pada bait ke-21 dan masih ada 2 pertemuan lagi yang kita akan menyelesaikan sisa pembahasan
bait ini ya. Dan juga nanti di akhir akan ada pemberian ijazah dari beliau, yang mana beliau mengambil langsung dari nazim, dari yang menulis nazam ini. Ya, sementara beliau sendiri adalah yang mengajukan kepada nazim yang menulis terlebih dahulu isi pembahasan syair ini, nazam ini, kemudian digubah menjadi syair oleh an-nazim yang akhirnya menulis nazam ini. Ya, baik. Kita buka sesi pertanyaan. Barang siapa yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa langsung aktifkan mic-nya. Bisa raise hand ya, bisa raise hand, dan juga mengaktifkan mic-nya. Sudah ada Pak Sirojudin. Silakan. Syukran Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya misal ada tape yang bunyi, kemudian kita sementara ada di dalam kamar kecil dan kita menyimaknya, ya, karena mungkin terbiasa mendengarkan lantunan atau murattal, kemudian pada saat dalam WC misalnya, dan menyimak itu bacaan, apakah bisa menyimak bacaan itu? Syukur. Nah, ya Syekh, السؤال هل يجوز أن نستمع إلى قراءة ونحن في داخل الحمام يعني والقراءة من الجهاز ومن خارج الحمام، لكن الصوت يدخل ونحن بداخل الحمام ونستمع، هل يجوز ذلك يا شيخ؟ نعم، تفضل. هل تسمعوننا يا شيخنا؟ الآن؟ نعم، بسم الله. نعم أخي الحبيب، لا إشكال في ذلك إن كان يعني لم يدخل القرآن معه إلى الحمام، فلا إشكال في ذلك أن يسمع القرآن يتلى عليه من خارج الحمام، سواء كان من قارئ أو من جهاز أو غير ذلك. وكان بعض العلماء يفعل ذلك إذا دخل الخلاء أو الحمام، أمر يعني بنته، كما نقل ذلك عن المجد بن تيمية، يعني يأمر بنته أن تقرأ عليه من الكتاب، فلا إشكال في ذلك، وليس هناك دليل على حرمة ذلك. فالأصل هو أن الإنسان يعني يستفيد من وقته، فإذا كان سيدخل الحمام ويستطيع أن يستفيد من الوقت بسماع شيء من القرآن من خارج الحمام أو شيء من العلم، فهذا مما يحسن ويستحب. نعم. نعم. يعني فن المنقول يعني من المجد ابن تيمية، من ابن تيمية الذي أمر. نعم، الجد هو المجد. هذا أعلم. علماء عائلة كانت هي يعني علماء الجد والأب جد. Ya, kata beliau tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa apabila Al-Quran tersebut tidak masuk ke dalam hammam, ya, di Al-Qurannya di luar, ya. Apakah dari orang yang membaca Al-Quran ataukah dari perangkat, ya,
yang disetel seperti HP, tablet, atau dan lain sebagainya, speaker dan lain sebagainya yang adanya di luar kamar mandi, kemudian kita di dalam kamar mandi mendengarkan, itu tidak apa-apa. Ya, karena ada keterangan dari kakek Ibnu Taimiyah juga memerintahkan anak perempuannya untuk membacakan Al-Quran dari luar kamar mandi. Beliau mendengarkannya. Dan memang pada asalnya manusia itu dituntut untuk memanfaatkan betul setiap waktunya. Ya, dan tidak ada dalil tentang keharaman ini. Tidak mengapa bisa dilakukan. Apakah kita mendengarkan Al-Quran ataupun mendengarkan kajian-kajian, tapi tidak dibawa masuk ke dalam kamar kecil ya, adanya di luar. Itu tidak apa-apa kata beliau. Nah, soal tsani, bagaimana cara yang dianjurkan ketika menemukan mushaf-mushaf yang tercecer atau Al-Quran yang tidak lengkap? Syukran. Ya. Ma kaifa natasarraf idza wajadna masahif mutatayyirah يعني صفحات متفصلة يعني في الطريق أو في أماكن أخرى يعني المصاحف الغير كاملة كيف نتصرف؟ نعم. أولا يعني لا بد أن نعلم الطلاب، وهذا وإن كان يعني خارج السؤال، أن نعلم الطلاب وخاصة في المعاهد وعلى وجه الخصوص الصغار، يعني نعلمهم عظمة هذا الكتاب حتى لا يحصل مثل ما ذكر في السؤال، وهذا غالبا يعني يوجد في المعاهد. فأما السؤال والإجابة عن سؤال السائل فنقول للسائل أن يرفع هذا القرآن الذي وجده، يرفعه في مكان عال، فإن لم يعني إذا كان هذا القرآن يعني ممزق بمعنى أنه لا يصلح للقراءة، أوراقه يعني متناثرة، بعضها يعني نصف الصفحة موجود والربع غير موجود وهكذا، فمثل هذه يعني يقول العلماء يعني يجوز لك أن تحرق هذا المصحف، يعني تحرقه حتى لا يحصل له امتهان، لأن بعض الناس إذا وجد مثل ذلك ممكن يعني أن يضع القرآن في مكان مهان والعياذ بالله، وهذا خطير. نقل عن بعض السلف عن أحد الصالحين، نعم، وقيل بشر الحافي، نقلت عنه قصة قبل أن يكون من الصالحين، ذكر أنه كان رجلا غير صالح، وجد آية في ورقة مرمية في الأرض فأخذها، قال فأخذتها فطيبتها ورفعتها فقذف الله عز وجل في قلبي النور، فكان هذا العمل الذي هو تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى سببا لهدايته، كما نقل ذلك في كتب السير، والله تعالى أعلم. Nah, ya, menjawab pertanyaan tadi ya, Syekh pertama memberikan pesan ya, kita sebagai para pengajar Al-Quran ya harus mengajarkan kepada para santri-santri, terutama anak-anak ya yang masih berusia kecil, tentang keutamaan Al-Quran Al-Karim, keutamaan mushafnya itu sendiri, sampai kita tidak menemukan mereka ya menaruh Al-Quran di tempat yang tidak pantas, apakah potongan-potongannya ataukah Al-Quran secara utuh. Karena kita banyak menemukan yang demikian itu di pesantren-pesantren justru ya, di pesantren-pesantren tempat yang banyak para penuntut ilmu ya. Apabila kita menemukan Al-Quran, ya, ini jawaban dari pertanyaan tadi, apabila kita menemukan Al-Quran yang tergeletak di bawah, di tempat yang kurang mulia ya, maka kita bisa mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Apabila Al-Quran tersebut
tercecer sedemikian rupa sampai tidak bisa dibaca, ya. Maksudnya apakah satu halamannya itu tinggal sisa setengah atau sisa 3/4, ya robek gitu misalkan. Sebagian ulama mengatakan bisa dibakar, ya bisa dibakar dengan tujuan agar musnah dan tidak ada lagi yang bisa meletakkannya di tempat yang hina, ya seperti itu. Dinukil dari sebagian salaf, ya ada kisah dikatakan, ya kata beliau, dikatakan seorang Bishr al-Hafi, ya sebelum menjadi orang soleh, ia menemukan satu ayat di kertas di atas tanah, kemudian ia ambil, kemudian ia berikan, ia perlakukan dengan mulia, ia kasih minyak wangi, wewangian, kemudian ia letakkan di tempat yang tinggi. Nah, dari amalan itu kemudian katanya ia diberikan cahaya dalam hatinya sehingga ia menjadi orang yang soleh setelahnya. Ini kisah tentang bagaimana kita memperlakukan Al-Quran dan bagaimana hal tersebut bisa mendatangkan kebaikan buat kita, insya Allah. Jadi itu maksud pertanyaannya, jawabannya Pak ya, jawaban dari pertanyaan yang tadi ditanyakan. Kemudian selanjutnya, boleh nggak bawa HP yang ada aplikasi Al-Qurannya ke toilet? Ya. As-su'alu alladhi ba'dahu ya syekhana, hal yajuz an nahmila ma'ana jawalan fihi barnamiju al-mushaf ila al-hammam. Hal yajuz? نعم، لا إشكال، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. فالقرآن الذي هو في الجوال مثل الحافظ الذي في صدره القرآن ويدخل الحمام. نعم، لكن يعني لا يظهر القرآن على الشاشة. نعم. ف يعني المسألة هنا طويلة البحث، لكن خلاصتها أنه لا إشكال بإذن الله تعالى أن يدخل بالمصحف بالجوال الذي فيه المصحف إلى الحمام، ولكن لا يظهره في الشاشة. نعم. نعم. إن كان في الحمام. Nah, jawabannya tidak apa-apa asalkan tidak dibuka aplikasinya atau tidak ditunjukkan aplikasinya, misalkan ikonnya itu nggak ditunjukkan itu di HP-nya. HP-nya matiin aja, gitu ya, itu nggak apa-apa. HP-nya mati dibawa ke hammam nggak apa-apa, ke kamar mandi ya nggak apa-apa. Ini analoginya seperti orang yang hafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran boleh nggak dia bawa hafalannya ke dalam kamar mandi? Ya, tentu pasti harus ke bawah, harus dia bawa-bawa. Tapi tidak dibaca, ya tidak dia tampakkan, tidak dia keluarkan ya hafalan itu di kamar mandi, ya. Jadi tidak apa-apa apabila tidak dibuka, tidak ditunjukkan. Seperti itu. Baik, ba'dahu ada Ustadz Fauza Maula atau Al-Akh Fauza Maula, silahkan bisa langsung ya. Assalamualaikum Syekh dan Ustadz, terima kasih atas waktunya. Saya mau nanya, apakah ada tempat yang dilarang untuk membaca Al-Quran selain kamar mandi? Syukron. Nah, soal yaqul hal hunaka makan yumna'u fihi tilawatul Qur'anu ma ada al-hammam ghairul hammam? لا يوجد مكان يمنع فيه الإنسان أن يتلو الحمام، إلا إن قلنا قياسا أن الأماكن النجسة يعني لا يستحب للقارئ أن يقرأ فيها تعظيما للمتلو وهو القرآن. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، ومن ذكر الله سبحانه وتعالى القرآن، فهو كلام الله عز وجل. يعني على حد علمي على وجه الخصوص لا أذكر مكانا آخر إلا إذا قلنا من باب القياس. نعم، يعني من باب التعظيم، من باب التعظيم هناك أماكن ممكن يعني يقاس عليها الحمام، العلة هي تعظيم الله سبحانه وتعالى. Nah, jadi jawabannya tidak ada tempat lain ya yang dilarang untuk dibaca Al-Quran di dalamnya kecuali kamar mandi.
ya. Tapi misalnya kita mengiaskan ya, atau kita tarik hukumnya karena sama sebabnya, apabila sebab kita tidak baca Al-Quran di suatu tempat itu adalah mengagungkan Al-Quran, ya, ini bisa kita tarik bahwa tempat-tempat lain yang kalau kita baca kita jadi tidak mengagungkan Al-Quran, maka tidak boleh membaca di tempat tersebut. Misalkan tempat yang ada najisnya di situ, ya, atau tempat-tempat lain yang ketika kita membaca Al-Quran di situ berarti kita tidak mengagungkan Al-Quran. Itu bisa kita tarik, ya, kita kiaskan bahwa tempat-tempat yang dilarang itu ya tempat-tempat apapun nih, ketika kita membacanya maka kita tidak mengagungkan Al-Quran. Seperti beliau sebutkan tempat-tempat najis, ya, selain kamar mandi tadi, ya. Pun disebutkan secara khusus tidak ada, ya, selain kamar mandi tidak ada disebut secara khusus. Hanya saja bisa kita tarik, ya, tadi hukumnya apabila sama penyebabnya atau ilahnya sama. Nah, wa kaifa bil maqbarah. Nah, kaifa bil maqbarah ya Syekh? نعم، بالنسبة للمقبرة وردت الآثار التي تدل على يعني على جواز قراءة القرآن في المقبرة. لكن لا تجعل المقبرة كالمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا يعني بيوتكم مقابر. فمفهوم الحديث أن المقابر أصلا هي ليست محل القراءة، لكن ورد عن بعض السلف عن بعض الصحابة أنه أمر أن يقرأ عند قبره يعني قدر جزور، وهكذا يعني ورد آثار كثيرة موجودة. لكن يعني هذه حالات مخصوصة يعني. فالأصل أن القراءة تكون في بيوت الله سبحانه وتعالى وفي البيوت وفي غير ذلك. لكن هل يمنع ذلك هل ذلك على وجه الإطلاق بمعنى أنه ممنوع للقارئ أن يقرأ في المقبرة القرآن؟ لا، ورد ذلك. نعم، ورد عن بعض الصحابة وبعض السلف. Nah, ya, jadi tidak ada larangan juga di kuburan, ya, untuk membaca Al-Quran Karim. Meskipun aslinya membaca Al-Quran itu ya bukan di kuburan, tapi di masjid, di tempat-tempat lain, di rumah atau di tempat-tempat lainnya. Adapun di kuburan itu ada keterangan-keterangan dari para salaf yang membolehkan membaca Al-Quran di kuburan, atau bahkan ada yang memerintahkan untuk dibaca Al-Quran di kuburnya. Ya, tapi itu kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi khusus, tapi tidak dilarang, ya. Intinya tidak dilarang, meskipun bukan tempat utamanya, tempat aslinya membaca Al-Quran, ya, bukan tempatnya yang sebetulnya di situ. Nah, itu jawaban dari beliau. Wallahu a'lam. Kemudian silakan Pak Isrofil, ini terakhir mungkin, ya. Soal akhir min Isrofil Siregar. Fadhal. Syukron Ustaz, Masya Allah. Pertanyaannya yang pertama itu, ketika berhadas tadi, ada yang berpendapat bahwa atau boleh yang dikatakan Al-Quran disampaikan itu yang tak punya terjemahan. Jadi ketika punya terjemah, itu boleh disentuh, gitu. Itu, Ustaz. Kemudian, adab dalam membakar Al-Quran tadi, Ustaz. Ada itu ketika memang mushafnya itu enggak layak untuk dibaca sehingga dilakukan pembakaran. Seperti apa adab supaya kita tidak dicela ketika melakukan pembakaran Al-Quran tersebut, Ustaz? Terima kasih, syukron. Nah, soal awal tadi apa? An man'i masil mushafi bi ghairi taharah. Hal yajuzu masu mushafin fihi tarjamah? نعم، ذكر ذلك أئمتنا في كتبهم في الحواشي أنه إذا كانت الترجمة عدد أحرفها أكثر من عدد أحرف القرآن فيجوز
للمحدث حدثا أصغر أن يمس هذا المصحف الذي فيه تفسير. نعم. Ya, dikatakan oleh para ulama di catatan-catatan kaki pada kitab-kitab fikih ya, boleh dipegang Al-Quran yang ada terjemahnya atau tafsirnya dalam keadaan tidak suci ya, atau hadas kecil, dengan syarat jumlah huruf daripada tafsir itu atau terjemah itu lebih banyak daripada jumlah huruf Al-Qur'annya. Gitu ya. Wasu'alu tsani ma hiya adabu ihraqi al-masahif yani. والله يعني لا أذكر هنا آدابا خاصة تذكر، إلا أنه يعني يجعل المصحف على شيء يعني على حجر حتى يكون مرتفعا من باب التعظيم، أو هذه الوريقات يعني المتناثرة، ويصب عليها يعني من المواد المحرقة ثم يشعل النار. نعم. Ya. Jawabannya tidak ada adab-adab khusus, tapi intinya cara-caranya dengan memuliakan Al-Quran. Misalkan di atas batu yang mulia, tempatnya mulia, tidak di bawah ya, tinggi. Kemudian dengan bahan bakar yang ada ya, apapun ya, itu bisa dilakukan ya, kemudian dibakar ya, seperti itu. Tidak ada adab-adab khusus, yang penting kita dengan cara-cara yang memuliakan Al-Quran yang kita bakar tadi ya. Wallahu a'lam. Wa hunaka su'al akhar wahid yani min akhina imra'ah hafizah lil Quran حينما تحيض هل يجوز لها أن تقرأ القرآن لنية المراجعة؟ والله هذه المسألة يا أخي يعني فيها تفصيل وفيها كلام، ولكن خلاصة القول يعني فبعض العلماء في مذهبنا مذهب الإمام الشافعي يشيرون إلى تقليد الإمام مالك في هذه المسألة، يعني بمعنى أنه إن كانت هذه القارئة، لأنهم يعني يذكرون تفاصيل في كتب الشافعية تؤول في مآلها إلى القول يعني إلى القراءة، يعني فيقولون إذا كانت ستقرأه من باب الذكر لا من باب التلاوة لا من باب، والمسألة إن شاء الله فيها سعة، يعني خاصة اليوم المعاهد يعني فيها كثير من الطالبات، وإذا قيل بهذا القول ممكن أن تذهب نصف السنة يعني بسبب الحيض، يعني لعلهن أن يقلدن قول أن يقول بجواز القراءة يعني من مذهب آخر غير مذهب الإمام الشافعي ويخرجن من هذا. والله تعالى أعلم. Beliau menyampaikan bahwa pendapat yang membolehkan seorang wanita yang hafal Al-Quran membaca Al-Quran dari hafalannya dalam rangka murojaah agar hafalan tidak hilang, itulah pendapat di dalam mazhab Imam Malik ya, yang mengatakan boleh ya. Dan sebagian ulama-ulama Syafi'i ya, beliau mengatakan menulis dalam tulisan-tulisannya dalam permasalahan ini ya, ketika kita ingin ya membiarkan para penghafal Al-Quran dari kalangan wanita untuk menjaga terus hafalannya meskipun dalam kondisi haid ya, hendaklah ia mentaklid ya, bertaklid kepada mazhab Maliki ya, pindah mazhab Maliki dalam hal ini ya, sehingga perkaranya menjadi luas ya, perkaranya menjadi luas, ia bisa membaca Al-Quran dengan tujuan murojaah jadi ya, meskipun haid ya, ataupun membaca Al-Quran dengan tujuan zikir bukan tujuan tilawah ya, tujuan membaca zikir ya. Kemudian apalagi saat ini di mana banyak
pondok-pondok tahfidz yang santrinya akhwat ya. Kemudian apabila terapkan pendapat selain madhab Imam Malik yang mengatakan tidak boleh, itu bisa sulit ya, bisa menimbulkan kesulitan bagi para pelajar akhwat ya, yang mana mereka akan banyak kehilangan waktu untuk murajaah, untuk menghafal Al-Quran ya. Jadi murajaah khususnya ya, khusus bagi murajaah hafalan dari hafalannya tanpa memegang mushaf, dan ini bagi orang yang hafal Al-Quran yang haid. Wallahu a'lam, seperti itu jawabannya dari beliau. Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung daurah. Kita akan minta Syekh untuk menutup daurah ini, pertemuan kali ini. Ya Syekhana, alhamdulillah wasalna ila nihayati daurah. فنود أن تتفضلوا بختم هذه الدورة بهذا اللقاء. تقصد اللقاء الثاني؟ بقي لقاءات أخرى. نعم، أن تختم هذا اللقاء الثاني. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يمن علينا بمغفرة الذنوب ورفع الدرجات، وأن يتقبل منا هذا العمل. ثم نسأله كذلك سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وجزاكم الله خيرا أستاذ، وجزا الله خيرا الحاضرين جميعا، وبإذن الله تعالى نلتقي في لقاء قادم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah, kita sudah tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan hari Jumat ya. Dan materi pertemuan malam ini insya Allah akan segera di-upload dan bisa dijadikan untuk murojaah. Ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, khususnya dari al-fikir pribadi. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat yang bisa didapat dari majelis ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Naltaqi bikum fil liqa'il qadim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.